mirándote. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre nuestros cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración.
Today, the title of the message is The Purpose of the Foot Washing for us today. Y el título de este mensaje es el propósito de lavarse los pies. And so I want us to try to understand the Passover before Jesus went to the cross. Quiero que entendamos la Pascua antes que Jesús fuera a la cruz. And we're going to spend from last Sunday for the next 7 weeks Y vamos a pasar 7 semanas, incluyendo la semana pasada, preparing ourselves for Pentecost. preparándonos para el Pentecostés. And there's a whole lot of things that went on during those 50 days. Hay muchas cosas que acontecieron durante esos 50 días. And usually the church doesn't pay a lot of attention to that, but I feel like the Lord is telling me to really pay attention to this 50-day time period. Y muchas veces la iglesia no pone mucha atención a esta temporada, pero yo siento que el Señor me está diciendo que ponga atención a este tiempo. And then the thing that I think a lot of people are not aware of is what the foot washing was all about when Jesus washed the feet of the disciples before the crucifixion. Y muchos no entienden de qué se trataba el lavarse los pies a los discípulos antes de la crucifixión. So I want us to look at this from the spiritual context to understand what the purpose of this is and what it means to you and me today. Quiero que miremos esto a través de la perspectiva espiritual para saber qué significaba para ellos y qué significa para nosotros hoy en día. So Father, I ask you to impart your wisdom today, Padre, pido que impartes tu so that sabiduría we hoy would know the will of God, para que conozcamos tu and voluntad that you would touch the heart of everyone here this morning, y Lord. que tú toques el corazón de cada uno hoy aquí And they would have a total understanding of what this means to their life. para tener un buen entendimiento de lo que esto significa para sus vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So in those days when people would travel, they, of course, wore sandals. It was dusty. They would come into the house, and the servant would wash the feet of the guest. En esos días la gente caminaba a todas partes y andaba con sandalias, y entonces cuando entraba en una casa el siervo le lavaba los pies. So it was a common service that they did, but the servants were the ones that usually did it. Era un servicio común, pero eran los esclavos o los siervos que lo hacían. And so we see this in the Passover before the crucifixion. Y vemos esto en la Pascua antes de la crucifixión. But this is more than just getting the dust off the feet. Pero se trata de más de solo quitar el polvo de los pies. This has spiritual significance. Tiene un significado espiritual And in fact, it's absolutely necessary. y es totalmente necesario. And I want us to look at it and really try to understand this and apply it to our life for the next few weeks. Y quiero que lo entendamos para poder aplicarlo a nuestras vidas en estas semanas que vienen. So we're going to pick up in verse 3 and John 13. Vamos a ver en Juan 13, verso 3. So I may skip around a little bit because I want to get to the same point in this service that I did in the previous service. Y tal vez yo brinco un poco porque quiero llegar al mismo punto a que llegué en el primer culto. Jesus, it says, knowing that the Father had given everything into his hands, Dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en sus manos and that he had come forth from God. y que él vino de Dios, So Jesus knew that he had come from God. pues Jesús sabía que él venía de Dios. It's important that you know you're from God. Es importante que uno sepa que es de Dios. How many people know that they're from God? ¿Cuántos aquí saben que son If de you've Dios? been truly born again, then you're from God. Si has sido nacido de nuevo, entonces tú eres de If you Dios. don't know that, Si no sabes eso, it really changes the way you live. eso cambia cómo tú vives It changes the way you approach things. y cómo tú miras las cosas. You need to know that you're from God. Tienes que saber que eres de Dios. He also knew he's going back to God. También él sabía que iba a regresar a Dios. If you know you're going back to God, Si uno sabe que regresa a Dios, that changes the way you do things and the way you think about things. eso también cambia tu perspectiva. If you don't know that, Pero si uno no sabe eso, then you live your life a little differently sometimes. a veces se vive la vida un poco diferente. So if you know you're going to go back to God, then you can put up and endure things that normally you couldn't normally do. Pero si uno sabe que va a regresar a Dios, uno puede tolerar más cosas que si no. So he gets up and he pours water in a basin in verse 5, Pues en el verso 5 echó agua en una vasija and he begins to wipe the feet and wash the feet of all the disciples, 12 that are there. y comenzó a lavar los pies a los discípulos, a los 12. Now then, what is he doing? What is the purpose of this? Pues, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el propósito? And why is it significant right now? ¿Y por qué es significativo Okay, ahora? you have to understand, Jesus knows everything that's getting ready to happen. Tienes que entender que Jesús sabe todo lo que le va a pasar. What if you knew who was going to betray you? ¿Qué tal si tú sabías quién te iba a traicionar? What if you knew the person sitting next to you was going to lie about you, hate you,
say evil about you and betray you even to death? What if you knew that? Que el que está a tu lado te va a traicionar y decir cosas malas de ti hasta traicionarte hasta la muerte. What would you do? ¿Qué harías? Would you be, hey, I really love you, man. Estarías, oh, yo te amo, mi You're going to kill me in a hermanito. few minutes, but I love you Me anyway. vas a matar, pero todavía te amo. You know, how would you deal with that? ¿Cómo tratarías con eso? It's a good thing we don't know those things. Qué bueno que nosotros no sabemos cosas But we might así. not deal with it very well. Porque a lo mejor no trataremos con eso muy But bien. Jesus knew Pero Jesús sabía all the disciples except one are going to desert him. que todos los discípulos menos uno le iban a abandonar. Peter's going to deny him 3 times, Que Pedro le iba a negar 3 veces and Judas is going to betray him and turn him over for crucifixion. y que Judas le iba a traicionar y entregarlo a la He crucifixión. knows that this is going to happen. Él sabía que esto iba a pasar. If we knew that Si nosotros about the hubiéramos people in sabido our eso, lives, de las personas que están en nuestras vidas, how would we treat them? ¿cómo les trataríamos? Would we treat them like Jesus did? ¿Lo trataríamos como Jesús Or would los we say, trataba? hasta la vista, baby? ¿O diríamos hasta la vista, What baby? would we do? ¿Qué haríamos? God wants us to get to the place that we're just like Jesus. Dios quiere que lleguemos al punto que estamos igualitos a Jesús. Only his mother, Solo su mamá, Mary Magdalene, María Magdalena and the disciple John, y el discípulo Juan, maybe a couple other women were with him when he was crucified. y tal vez algunas otras mujeres estamos con él cuando lo This is about crucificaron. how to go to the cross. Esto se trata de cómo ir a la People cruz. talk about Jesus going to the cross, La gente habla de Jesús ir a la cruz, but people don't talk too much about us going to the cross. pero no habla mucho de nosotros ir a la cruz. People preach about Jesus on the cross, La gente predica sobre Jesús en la cruz, but nobody likes to hear about us on the cross. pero nadie quiere oír de nosotros en la cruz. And the same way Jesus went to the cross is the same way you and I go to the cross. Y tal como Jesús fue a la cruz, así nosotros también vamos a And it la was cruz. everybody's sin Y era el pecado de todos against Jesus en contra de Jesús that put him on the cross. que le puso en esa cruz. Now, what put you on the cross? Ahora, ¿qué te pone a ti en la cruz? It's not your sin. No es tu pecado. You suffer judgment and discipline for your sin, Tú sufres juicio y disciplina por tu pecado, but it's when other people sin against you pero es cuando otros pecan en tu contra that put you on the cross. que eso te pone en la How you cruz. deal with that ¿Cómo manejas eso? determines whether you go to the cross or you try to get off the cross. Determina si tú vas a la cruz o trata de bajar de la How cruz. you deal with close friends, ¿Cómo tú manejas que los amigos más cercanos, family members, tus familiares, brothers and sisters in the Lord, los hermanos en Cristo, speaking evil, hablando mal de ti, betraying, cursing traicionándote, you, maldiciéndote, saying all manner of evil against you, diciendo todas cosas malas contra ti? determines if you actually will go to the cross or not. Determina que si vas a la cruz o no. The final act that it took for Jesus to go to the cross was the denial of Peter and the betrayal of Judas. El hecho final para Jesús ir a la cruz fue la traición de Judas y la negación de Pedro. Can you handle it ¿Tú puedes manejar eso? when people close to you Cuando los más cercanos deny you, te niegan when they betray you, y te traicionan when they say evil about you, y dicen malas cosas when they acerca de ti forsake you? y te abandonan? What do you want to do? Entonces, ¿qué quieres How do hacer? you deal with that? ¿Cómo manejas eso? How many have trouble dealing with that? ¿Cuántos tienen problemas con eso? Man, I do. Yo sí, I don't like that. no me gusta. But we're going to see how you deal with it. Pero vamos a ver cómo se trata con esto. But if you want to go to heaven, Porque si quieres ir al cielo, you have to go to the cross. tienes que ir a la cruz. You got to go to the cross. Tienes que ir a la cruz. If you want to go to the cross, Si quieres ir a la cruz, you got to go the way Jesus did. tienes que ir por el mismo camino que That fue means- Jesús. ¿Qué significa? You're going to be betrayed. Te van a traicionar, You're going to be denied. te van a negar, You're going to be spoken evil of. te van a hablar mal. How do you handle it? ¿Cómo manejas eso? How do you handle it? ¿Cómo manejas Are you eso? willing to go to the cross? ¿Estás dispuesto a ir a la cruz? Jesus knew he was going to be betrayed by Judas. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar And that when he betrayed him, he was going to die. y que lo iba a entregar a la muerte. But he did not run from the betrayal. Pero no huyó, He didn't run. no huyó. If you knew Si tú someone's supieras going to betray you to death, que alguien te va a entregar a la muerte, what would you do? ¿qué harías? I'd get me a plane ticket to Mexico or somewhere. Sí, yo buscaré un vuelo a México o algo. Acapulco or somewhere. Acapulco.
Take me a vacation No, permanently. ya ir de vacaciones permanentes. But Jesus walked right into the betrayal, knowing what was going to happen. Pero Jesús andó directamente en la traición, How many sabiendo of lo que us iba a pasar. can do that? ¿Cuántos de nosotros podríamos How was hacer he eso? able to do that? ¿Cómo es que fue posible que él lo hiciera? In verse 6, En verso he 6, comes to Peter, and Peter says, Lord, you going to wash my feet? llegó a Pedro y Pedro dice, Señor, ¿me vas a lavar los pies? And Jesus said, what I'm doing right now, you don't realize what I'm doing. Jesús respondió, dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago. He says, you don't understand why I'm doing this. No entiendes por qué lo estoy haciendo, You don't understand what it means. ni lo que significa. A lot of times you're going to sit here in church, Muchas veces vas a estar aquí en la and you're going to iglesia hear things, y vas a oír cosas and you're going to receive y things, vas a recibir but you're cosas, not going to understand it every time. pero no lo vas a entender siempre. And some of this you're not going to understand right now. Y parte de eso tal vez no entiendas. And I pray in 7 weeks you're going to. Pero yo oro que entre las 7 semanas sí entiendan todo. Because they had no clue what he was doing by washing their feet. Porque ellos no tenían idea de lo que Jesús estaba haciendo con It wasn't just lavarle to los get the pies. dirt off their feet. No era solo quitarle el polvo, It was symbolic of something. era simbólico Symbolic of something spiritual. de algo espiritual. And so this is what we as a church have got to learn. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. How do we wash one another's feet? ¿Cómo lavamos los pies los unos a los otros? Is that popcorn I smell? Huelo palomitas. Who did that? ¿Quién hizo eso? Get behind me, devil. Oh, my Aparta goodness. de mí, Satanás. Ah, ya lo huelo yo. So the point I'm trying to get to today is God's going to show us Pues el punto es que Dios nos va a mostrar how to wash the feet, cómo lavar los pies, spiritually speaking, hablando espiritualmente, of our brother, sister, whoever de nuestro hermano, quien sea. that maybe has denied you, Tal vez te ha negado, maybe they betrayed you, tal vez te ha traicionado, maybe they forsook you, tal vez te ha abandonado, maybe they spoke evil about you. tal vez han hablado mal de ti. We have to learn how to Tenemos deal que with it. aprender a manejar todo esto. If you don't learn how to deal with this, Si no, you're not going to go to the cross. no va a ir a la cruz. If you don't go to the cross, Y si no vas a la cruz, you can't get raised from the dead. no te pueden levantar de los muertos. And if you don't get raised from the dead, Y si no te levantan de los muertos, then you don't go to heaven with Jesus. no vas al cielo con Jesús. So this is very critical Pues today. esto es serio. Why did Jesus have to wash those disciples' feet? ¿Por qué tuvo Jesús que lavar los pies a los discípulos? He said, verse 8, En verso 8 dice, Peter said, you'll never wash my feet. Pedro dice, jamás me lavarás los He said, pies. if I don't wash you, Jesús dijo, si no te lavo, you don't have any part with me. no tienes parte conmigo. He said, if I don't wash you, me and you are not going to be connected, Peter. Si no te lavo, tú y yo no vamos a ser conectados. If I don't wash you, Si no te lavo, we're not going to be one. no vamos a ser uno. And so this is what God's trying to teach us. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar. To be one with the Lord, he has to wash our feet. Para ser uno con el Señor, Él tiene que lavarnos los pies. And to love our brother, Y para amar a nuestros hermanos, we have to wash their feet. tenemos que lavarse los pies. That means Eso significa that when that brother doesn't do right, que cuando ese hermano no hace and he bien, doesn't treat you just right, no te trata bien, and he speaks evil against you, y tal vez hable mal de ti, and he betrays y you, te traiciona, or he even denies o you, hasta te niega, any of those things, cualquiera de esas you have cosas, to know how to handle it. tú tienes que saber manejar And eso. if you don't handle it properly, Y si no lo manejas bien, you're not going to have any part with the Lord. no vas a tener parte con el Señor. This is, I think, probably the number one problem I deal with in church. Yo creo que este es el problema número 1 con que yo lidio aquí en la iglesia Probably the number one problem I have to deal with personally in my whole life with the Lord. y personalmente con mi vida con el Señor también. How to deal with these things. Cómo tratar con How estas many of you have cosas. had to deal with these things? Raise ¿Cuántos your han hand. tenido que tratar con cosas así? Raise your hand. I want to say, come on. Levanten las manos, yo quiero ver. Is there not anybody that doesn't deal with this? Porque no hay nadie que no lidia con But esto. most of the time we don't deal with it properly. Pero muchas veces no lo hacemos bien. Now then, as a believer, Pues ahora como creyentes, when you come to take the communion table of the Lord cuando vienen a tomar la comunión and you don't do this properly, y no hace esto correcto, you got hell in your life. va a tener infierno en la vida.
So I'm telling you that many people in church Le estoy diciendo que muchas personas en la iglesia are sick, están enfermos, weak, débiles and many die y hasta because duermen they don't know how to wash the foot of the brother. porque no saben lavar los pies al hermano. And if you don't learn how to do this, Y si no aprendes a hacer esto, every time you come and take communion, cada vez que viene a tomar la comunión, you're going to drink judgment to yourself. va a tomar juicio a ti And mismo. I'm going to show you what's going to happen. Y le voy a mostrar lo que va a And pasar. next week, I'm going to go into detail because we're taking communion next week. Y la semana que entra voy a entrar más detalle porque vamos a tomar la Santa Cena. The washing of the feet El lavar los pies is the ongoing cleansing and pruning that the Lord wants to do with you and me. es la limpieza y el podar continuo que el Señor quiere hacer con nosotros. Now, from John 13 to John 20, it's all from the Passover to the resurrection. De Juan 13 al 20 es de la Pascua hasta la resurrección. John 15 is still at the Passover. Juan 15 es todavía en la Pascua. And what he's talking about in John 15 goes back to John 13. Y lo que habla en el capítulo 15 tiene que ver con lo que dijo en el capítulo If you 13. know somebody's going to betray you and deny you, Si tú sabes que alguien te va a negar y traicionar, how do you think you're going to treat them? ¿cómo crees que lo vas a tratar? How do you think you're going to treat them? ¿Cómo crees que lo vas a tratar? What do you think? ¿Qué piensan? Probably not real good, A huh? lo mejor no muy bien. Maybe your heart might not be right, Tal right? vez tu corazón no va a estar bien. What do you think? Jesus had to deal with that? Pues Jesús tuvo que tratar con eso. Did he? No Absolutely. tuvo. Claro que He had sí. the same flesh you and I got. Él tenía la misma carne que nosotros So tenemos. he had to deal with those guys Pues él tenía que tratar that con he esas has personas poured his heart into. que él ha derramado de su corazón en And they're ellos. getting ready to say, see you later, Jesus. Y ellos ya le van a decir hasta la vista, Jesús. Now he's getting ready to take communion. Y él está a punto de tomar la comunión. What if he takes it the wrong way? ¿Y qué tal si lo toma mal? What is going to happen? ¿Qué pasaría? He's going to be in sin. Él estaría en el pecado He will not be the perfect y sacrifice. no sería el sacrificio perfecto. Even Jesus, Hasta Jesús, being the Son of God in the flesh, siendo hijo de Dios en carne, had to do something tenía que hacer algo to keep himself right. para guardarse bien, para With his mantenerse father. bien la I don't relación think bien people con su realize padre. that Jesus had to deal with things just like we do. Yo creo que la gente no se dan cuenta que Jesús tenía que tratar con las mismas cosas que nosotros. And we have to see how he dealt with it. Y tenemos que ver cómo él trata con las And if he situaciones. had to do it that way, Y si él lo tuvo que hacer de esa manera, what do you think we have to do? ¿qué cree que nosotros tenemos que hacer? The same thing. Lo mismo. The problem is the church doesn't get that in general. El problema es que la iglesia no entiende And eso. I want to really get this in your heart because I'm preparing you for something later and greater. Y quiero que esto penetre sus corazones porque le quiero preparar para algo You're not going mayor. to get everything today. This is preparation for down the road here. No van a recibir todo hoy. Esta es preparación por lo que viene. Jesus Jesús had to keep his heart right towards those disciples. tenía que mantenerse bien el corazón hacia sus discípulos. And he did it by washing their feet symbolically. Y lo hizo con lavar sus pies. But what he's doing Pero lo que estaba haciendo is he's washing them from that sin es que le estaba lavando del pecado that they're getting ready to commit que ellos ya iban a cometer against him. en contra de And él. he's forgiving them. Y él estaba And he's perdonando. doing a physical act Y estaba haciendo un acto físico to make it right. para hacerlo bien. He didn't just go, okay, I'm going to forgive them. Él no solo hizo, pues lo voy a perdonar, He did something. sino hizo algo. And that's what I believe God is going to teach each one of us in the next few weeks. Y yo creo que Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros en estas semanas What we have to do lo que tenemos que hacer to wash the feet para lavar los pies of anyone who denies or betrays, de cualquier persona que te niega o te traiciona, so our heart does not get bitter. para que nuestro corazón no se ponga amargo. I mean, you understand what I'm saying here? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Because this is one of the problems in the church. Porque este es un problema en la iglesia. Most problems I deal with, they're relationship problems. La mayoría de los problemas son de relaciones. Issues with parents, spouse, children, translator. Problemas con los cónyuges, los papás, los hijos, el traductor. Issues, you know. Problemas.
And man, it's amazing the issues that I hear. Y es increíble algunos de los problemas que yo oigo. So Judas Pues Judas has an issue tenía un problema with Jesus. con Jesús. He does not think Jesus is the real deal. Él no cree que Jesús es verdadero. You realize that? ¿Se dan cuenta? He's been with him 3.5 years. He still doesn't think he's the real deal. Estando con él 3 años y medio, todavía no cree que es el verdadero Because he's getting Mesías, ready to betray him. porque ya lo va a traicionar. Why do you betray somebody? ¿Por qué traicionas a alguien? Because you think they're false, they're not real. Porque creen que son falsos, que no They son did you verdaderos, wrong. que te hicieron mal. Amen? ¿No es cierto? So Jesus being perfect, Pues Jesús siendo perfecto, Judas found something wrong with him. y Judas encontró alguna falla en él. When Mary poured the perfume on his feet, he said, why don't you sell that, give that to the poor? Cuando María le derramó el perfume en sus pies, él dijo, ¿y por qué no vendiste eso para los pobres? He found fault with the Lord. Encontró una falla con el Señor. I mean, you hear what I'm saying? ¿Cuántos me entienden? Do you realize that's God you're talking about? ¿Y no se da cuenta Judas. que eso es Dios a quien está hablando? No, he didn't know. Como que He's deceived. él no entendía, él estaba See, engañado. betrayers are deceived. Los traicioneros son engañados. They got deceived. Fueron engañados. So he's betraying God Está traicionando a Dios. because Jesus Porque Jesús did not do it the way he wanted it. no hacía las cosas como él quería. All Israel was looking for an earthly king. Todo Israel estaba buscando un rey terrenal. They wanted a king. Querían un rey They wanted the kingdom. y el reino. And Jesus didn't come for an earthly kingdom. Y Jesús no vino para un reino So terrenal. many people had issues with him. Y pues muchos tenían problemas con él. You ever had an issue with Jesus? ¿Han tenido un problema con Jesús? How many ever had an issue with Jesus? ¿Cuántos han tenido un problema con Jesús? I've had many issues. Yo he tenido muchos. Oh, Lord, you didn't do this. Señor, no hiciste esto. You didn't do it the way I wanted No it. lo hiciste como yo quería. Why did you let that happen? ¿Por qué permitiste How many esto? now, how many have had issues with Jesus? Raise your ¿Cuántos han hand. tenido problemas con Jesús? But having an issue and denying and betraying is two different things. Pero tener un problema y traicionar o negar son cosas diferentes. So Judas has this big issue, Pues Judas tiene este problema and Jesus knows it. y Jesús lo sabe. Peter's going to deny him 3 times. Jesus knows it. Pedro lo va a negar 3 veces y Jesús lo sabe. You know what he does? ¿Sabe lo que él hace? He does not treat them any different No les trata diferente than he did everybody else. como trataba a los demás. He did not treat them any different. No los trató distinto. Can we say that? ¿Nosotros podemos decir lo mismo? I don't think I can say that. Yo no creo que yo lo pueda decir. Man, I would like to be like that. Yo quisiera ser así. How many would really like to be like that? ¿Cuántos quisieran ser así? I think the Lord wants this church to be like Yo that. creo que el Señor quiere que esta iglesia sea And I así. know that I have to do that. Y yo sé que yo lo tengo que hacer. And that is very difficult. Y eso es muy difícil. He's forgiving before they ever commit the offense. Él está perdonando antes de que ellos hagan Peter la says, wash ofensa. my hands, my feet, everything. Y Pedro dice, lávame los pies, las manos y todo. And he said, well, if you've been washed, like born again, Y Jesús dice, si has sido lavado como you only nacido need de to nuevo, cleanse your feet. solo tienes que lavarse los pies. Otherwise, you're completely clean. Y así uno es completamente He limpio. said, but not all of you are clean. Entonces dice, pero no todos son So he limpios. says, there's some folks here not clean. Y uno dice, no hay personas aquí que no son There limpios. may be some people here that are not clean. Tal vez haya personas aquí que no son Maybe you got limpios. dirty feet, but you may have dirty everything. Tal vez tienen los pies sucios o todo You sucio. may have dirty underwear. I don't know. La ropa interior sucia, yo no But sé. you know, he said, some of you are not clean. Para él dijo, algunos no son limpios. But he said, some of you, your feet are not clean. Y algunos dijo, sus pies no son So limpios. some are not clean and some feet not clean. Pues algunos no son limpios y algunos no tienen los pies limpios. Now, clean is another word for pruning. Ahora, limpio es otra, o limpiar es It otra means to palabra prune. para podar. Now, so he's getting ready to clean their feet symbolically, physically. Pues él está a punto de lavar los pies simbólicamente, But is that going to fix their heart? pero eso le va a arreglar el corazón. No.
He said, clean No. the inside of the cup and then the outside gets clean. Él dijo, si se limpia la copa por dentro primero, entonces So lo de he's- afuera sería limpio. He's giving a physical outward manifestation of something that he is doing in his heart with those disciples. Pues él estaba dando una manifestación en lo físico de lo que él estaba haciendo en el corazón con los discípulos. And he's doing something physically Haciendo algo físicamente to activate para activar something spiritually algo espiritual in your heart. en el corazón. This is a problem with a lot of folks. Este es un problema con muchos. A lot of people want to activate something spiritually, Muchos quieren activar algo espiritual, but they won't do the physical thing pero no hacen la cosa física that is required que se necesita before God does the activations inwardly. para que Dios haga la activación How many hear adentro. that? ¿Cuántos oyen? This is why people say, Lord, do this, Lord, do that. And he's not going to do it till you do something physically. Y muchas veces la Right. gente dice, Señor, haz esto y lo otro, y Él no lo hace hasta que tú hagas algo físicamente. And he had to do that physically to those people that were going to betray him Y Jesús tenía que hacer eso físicamente a los que lo iban a in order to traicionar keep his heart right para guardar su corazón towards those men. hacia ellos. When I got saved, Cuando me convertí, I used to drink scotch and beer together like this, you know. yo bebía whisky y cerveza juntos. And the Lord told me to pour out my alcohol. Y el Señor me dijo que derramara mi alcohol. He was trying to wash my feet. Él quería lavarme los pies. I got clean, Y yo fui limpio, but my feet were dirty. pero mis pies todavía Because of estaban the alcohol. sucios por el alcohol. So he said, pour out your booze. Pues él dijo, derrama todo el alcohol. You know what that was? ¿Sabes lo que era eso? That was me washing my feet. Eso era yo That limpiando was the los Lord pies. washing my feet. Era el Señor limpiándome los pies. That was the Lord washing my feet. El Señor limpiándome los pies. When I poured out the alcohol, Cuando derramé todo el alcohol, something happened algo pasó inside. dentro de mí. It activated something. Activó algo. And something changed and I got delivered. Y algo cambió y yo I mean, understand fui what I'm saying. liberado. ¿Cuántos entienden? So here's what I'm saying. Pues esto es lo que digo. We have people that have done us wrong and betrayed us and denied us and forsaken us. Tenemos personas que nos han negado, traicionado y And spoken abandonado. evil maybe. Y hasta hablaron mal de nosotros. And we sometimes say, I forgive, I forgive. Y a veces decimos, yo perdono, yo But perdono. sometimes Pero a veces We have to wash their feet tenemos que lavarle los pies before it really takes place here. hasta que de verdad acontezca en el corazón. I mean, understand what I'm saying. ¿Cuántos me entienden? Now, here's what we need to say. Esto es lo que tenemos que hacer. Lord, O decir, show Señor, me muéstrame how to wash cómo lavar the feet los pies of every person de cada persona that has denied, forsaken, or betrayed me. que me han negado, traicionado o abandonado. Taking a wet wipe and wiping their toes is not going to fix it. Agarrar una toallita y limpiarle los pies no lo va a hacer. Now, the Lord may tell you to do that. That's fine. A But menos there que el may be Señor le something diga que else haga eso. Pero tal vez haya otra cosa that you have to do. que tienes que hacer. I told this story before. I'm just thinking of it. We have a neighbor over here Conté esto antes. Tenemos un vecino aquí that we have had issues with. que hemos tenido un problemita con él. They've said some nasty things. Él ha dicho cosas malas. They've stormed in our church before. Hasta ha venido él aquí a alborotar They en la called me iglesia. every name except a gringo. Me dijo todo menos gringo. So I decided to wash their feet Pues yo decidí lavarles los pies at Christmas. en la Navidad. Christmas time, I washed their feet. En la Navidad les lavé los pies. Yeah, but you had to listen to the rest of the message. Tienes que escuchar el resto del mensaje. So I went to Costco. Pues fui a Costco I bought them movie tickets. y compré boletos al cine I bought them a basket full of goodies, y una canasta lleno de golosinas. and I sent it over there to them. Y se lo mandé. And I washed their feet. Y así les lavé los pies. And I don't have anything against them anymore. Y ya no tengo nada en contra de ellos. And they've been pretty nice. They haven't complained or cussed me out or anything. Y ya no han venido aquí a quejar o a maldecirme ni nada. Amen. Amén. Do you see what I'm talking about? ¿Ven lo que digo? I mean, understand what I'm talking about. ¿Cuántos entienden? You understand? ¿Entienden?
Understand? ¿Entienden? We have to say, Lord, show me how to wash their feet. Tenemos que decir, Señor, muéstrame cómo lavarle los pies. Because I want my heart Porque quiero que mi corazón to be right. esté bien. Because if it's not right, Porque si no está bien, when I come to this altar cuando vengo a este altar and I take the cup y tomo la copa and I take the bread, y tomo el pan, guess what's going to happen? ¿sabes lo que va a pasar? It's not going to be good, folks. No te va a ir bien. And this is the problem in most churches. Y este es el problema en la mayoría de las God's telling me iglesias. that we're going to not be that way. Y Dios me está diciendo que nosotros no vamos a hacer así. In John 15, En Juan 15, verse 2. verso 2. Now this is a continuation of John 13. Y esto es a continuación de Juan 13. He says, every branch in me that does not produce fruit, I'm going to cut it off. Dice, todo sarmiento que a mí no da fruto, lo quita. Did Judas produce fruit? Y Judas produjo fruto. Did he? Produjo fruto. What happened? ¿Qué pasó? He committed suicide. Se suicidó. Every branch in me Cada that produces pámpano en mí fruit, que produce he fruto, prunes it. él poda. That washing Y ese lavar is the same as pruning. It's the same thing. es lo mismo que podar. So when you wash the feet of your brother, Cuando lavas los pies a tu hermano, you know what you have to do to wash the feet of your brother? ¿sabes lo que tienes que hacer para lavarle los pies? You have to get on your knees Tú te tienes que arrodillar and you have to humble yourself y te tienes que humillar and you have to be pruned. y tienes que ser You can't podado. wash the feet of a brother without being pruned. Tú no puedes lavarle los pies a alguien sin que tú seas You have to podado. cut yourself back Tú tienes que cortarte a ti mismo and take the low place, y tomar el lugar bajo, which is what Jesus did. que es lo que hizo Jesús. And he's God. Y Él es Dios. And if he can do that, Y si Él lo puede hacer, who are we ¿quiénes somos nosotros? to say, no, Lord, I can't do that? Para decir, no, Señor, yo no lo puedo hacer. Many Christians, Muchos cristianos, entre comillas, many of us Christians, muchos de nosotros los cristianos, you're not going to like what I'm getting ready to say. no les va a gustar lo que les voy a decir. Many of us Christians, Muchos de nosotros cristianos, us so-called disciples, tal llamados discípulos, are going to hell vamos al infierno because of this. por esto. Trust me, I know what I'm talking about. Créeme, yo sé de lo que hablo. Nobody likes to talk about this, but I'm going to talk about it. A nadie le gusta hablar de esto, pero yo sí But voy a I hablar wanna go de to esto. heaven. Porque yo quiero ir al cielo. And I want you to go to heaven. Y yo quiero que ustedes también vayan al I cielo. want my brothers to go to heaven. Quiero que todos mis hermanos vayan al cielo. I don't want anybody to go to hell. No quiero que nadie vaya al That's the heart infierno. of God. Y ese es el corazón He de doesn't Dios. want anybody to perish. Él no quiere que nadie perezca. Even your enemy, he doesn't want you to perish. Hasta tus enemigos no quiere que perezca. He said, you're clean Él dijo, sois limpios because of the word I spoke to you. por la palabra que os he hablado. It wasn't the washing of the feet. No era el lavar los pies, It's the receiving of the word era el recibir la palabra and acting on that y actuar en eso. that prunes and cleans you. Eso poda y limpia a uno. Doing what he says. Haciendo lo que Él dice. That is what prunes and cleans you. Eso es lo que poda y lava a uno. And God is saying from now on, Y Dios está diciendo de When this ahora en church takes adelante, communion, cuando esta iglesia toma la comunión, prepare yourself prepárense to wash the feet of those para lavar los pies that have wronged you, a los que te han hecho mal, betrayed you, te han traicionado, spoken evil of you, o te han hablado and mal, denied you. o te han negado. Otherwise, Si no, you're going to see what's going to happen. va a ver lo que pasa. He said, if you don't abide in me, Dice, si no moras en mí, the branch, you will not bear any fruit. entonces ese sarmiento no puede dar fruto. How do you abide in the Lord? ¿Cómo se permanece en el By Señor? doing what he says. Por hacer lo que Él Otherwise, dice. you're not abiding. Si no, no está permaneciendo. Verse 10. Verso 10. If you keep my commandments, Si guardas mis mandamientos, you will abide in my love, permaneceréis en mi just as amor, I kept my Father's commandments. así como yo he guardado los So mandamientos if de we mi don't Padre. do this, Pues si no hacemos esto, we cannot abide in the Lord. no podemos permanecer en el Therefore, Señor. we're cut off. Y así somos cortados. People don't realize how serious this is. La gente no entiende qué tan grave es esto.
Honestly, this is why much of church is not going to heaven. Y por eso la mayoría de la iglesia no va al cielo. Because many pastors don't even teach these Porque things. muchos pastores ni enseñan esto. They just teach, say the prayer, you're going to heaven. That's not Enseñan, true. di la oración y vas al cielo. Así no es. You can say the sinner's prayer and go right straight to hell. Puedes decir la oración de pecador y rumba You al can cast infierno. out demons and go right straight to hell. Puedes echar fuera demonios y ir al infierno. Judas cast out demons. Judas echaba He fuera was part of the demonios. healing team. Él era parte del equipo. Amen? Amén. He did not go to heaven No fue al cielo because he did not recognize the Lord. porque no reconoció al Señor. He said, this is my commandment, verse 12, Dijo, este es mi mandamiento en verso that you 12. love one another Que améis los unos a los otros, just as I loved you. así como yo os he amado. How did Jesus love his disciples? ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? What is he getting ready to do? ¿Qué está a punto de hacer? He's going to die. Va a morir. You go, you mean that's what the gospel is? Tú dices, uy, ¿así es el evangelio? That's what the gospel is. Así es el evangelio. He knew he was going to be betrayed and he still went. Él sabía que lo iban a traicionar y todavía fue. Greater love Mayor amor has no one than this, no tiene amor that he mayor laid que down his este, life for his friends. que uno dé su vida por sus amigos. That's what he did. Y eso fue lo que él hizo. And these friends Y estos amigos, were 12 disciples. sus 12 discípulos, 10 forsook him. 10 lo abandonaron. One denied him 3 times. Uno lo negó 3 veces And one betrayed him. y uno lo traicionó. Actually, 9 forsook him. One stayed with him, John. Sí, uno quedó con él, Juan. So this is the pruning that we're talking about by washing the feet. Y este es el podar de que nosotros hablamos. He said in verse 10, he said, you are clean, but not all of you are clean. En verso 10 dijo, sois limpios, pero no todos. Verse 11, back Verso in John 11, 13. en el Juan He 13. knew who was betraying him. Él sabía quién lo iba a entregar. That's why he said, not all of you are clean. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Back in John 15, he said, you're clean because of the word. En el 15 dijo, estáis limpios por la Now palabra. you're going to see something. Ahora va a haber algo. It's important, the word that you hear. Es importante la palabra que tú When I speak oyes. this word here from the Bible, Cuando yo hablo esta palabra de la Biblia, if you allow it, si tú permites, it will wash you. te puede lavar. It will cause you to do things Te causa hacer cosas that are obedient to God. que son obedientes a Dios. But Judas heard the same word, Pero Judas oyó la misma palabra, but it did not cleanse him. pero a él no le limpió. In fact, it had the opposite effect. Hasta ahí tuve el efecto opuesto. It went the opposite direction. Yo fue en la dirección opuesta. Verse 14. Verso 14. He said, if I, the Lord, and your teacher washed your feet, you ought to wash one another's feet. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a So otros. he's saying, I'm showing you how Él está diciendo, yo le estoy mostrando cómo to take the Passover, a tomar la Pascua, how to commune with me, cómo tener comunión how conmigo, to be connected to the Father. cómo estar conectado con el I'm Padre. showing you this is what I have to do. You got to do the same Le thing. estoy mostrando que si yo lo tengo que hacer, ustedes también lo tienen que hacer. Because you guys are sinning against me. Porque están pecando en contra de mí. And I'm laying my life down for you. Y yo estoy poniéndome la vida por ustedes. Because I love you, Porque los amo, even though you are not loving me really good right now. aunque a mí no me están amando muy bien ahora. Amen? Amén. So what is he saying? Pues, ¿qué está To diciendo? be like Jesus Para ser como means to Jesús love es amar when people are not loving you. cuando la gente no te ama. Oh, that's so hard. Ay, eso es tan difícil. I love it when people love me. A mí me gusta mucho cuando la gente me ama. Hallelujah, man. Aleluya, gloria a Dios. Everybody loves it when people love you. A todos les encanta cuando la When gente they le do ama. nice things. I mean, I can love people like crazy then. Sí, cuando la gente me hace bien, yo lo puedo amar lo más bien. I mean, give me some gummy bears. I'm your friend forever. Dame las gomitas y yo soy tu amigo para siempre.
I mean, you know what I mean when somebody really loves you and does something for you? I mean, how many just love to be loved like that? Sí, a cuánto le encanta que le amen así, que la gente le haga cosas buenas y todo. So it's easy to love them. Es fácil amar But entonces. what about when they're not doing that? Pero ¿qué tal cuando no están haciendo How así? easy is it to love them then? ¿Qué tan fácil es entonces? Not easy, is it? No tan fácil. Amen? Amén. And that's why Jesus said, I've got to wash your feet or we don't have any connection. Por eso Jesús dijo, yo tengo que lavaros los pies. Si In no, other no words, I'm tenemos going to do my conexión. best to do my part to cleanse you even though you're messing me up. O de otras palabras, yo voy a hacer lo mejor para limpiarte, aunque tú me estás haciendo mal. Even though you don't know what you're doing, I'm going to wash you anyway so I can stay in fellowship Aunque and tú- not get my heart right, messed up towards God. Aunque tú no sabes And lo you. que estás haciendo, yo voy a mantenerme bien el corazón para no tener Oh, la Lord, I relación wish- mal con Lord, Dios. help me be like that. Señor, ayúdame a God, ser help me así. be like that. Señor, ayúdame a ser You just así. got to die, man. You just hit your nose in the dirt. Just Te tienes que morir, poner la nariz ahí en la tierra suck up some dirt, man. y chupar la tierra ahí. The only way you can do that. Es la única manera. Humble yourself. Humillarte. Jesus, I mean, God in the flesh, Jesús era Dios en la humbled carne himself y se humilló and took all the blame. y tomó toda la culpa. See, when Jesus went to the cross, Cuando Jesús fue a la cruz, he looked like the worst sinner in the world, pareció el pecador más vil del mundo, to the world. al mundo. Even the disciples thought, this is not the real deal. Hasta los discípulos pensaron, esto no está bien. Can you imagine? Imagínense. But guess what? Pero ¿saben qué? If we're going to be like the Lord, Si vamos a ser como el we're Señor, going to have to look probably like the guiltiest person in the world. a lo mejor vamos a tener que mirar como el más culpable del mundo. I'd rather look guilty now and be exonerated there. Yo prefiero que me vean como culpable ahora y ser exonerado allá. This is heaven and hell, man. Esto es del This is cielo y el blessings and infierno, curses. de las bendiciones y las maldiciones. I gave you an example, verse 15, that you should do as I did to you. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros You do también not hagáis. ever see another example of anybody washing the feet. Ya no se ve ningún otro ejemplo de una persona lavándole los pies a otro. Is there another example? ¿Hay otro ejemplo? Never. Nunca. So he's not talking about washing somebody's stinking feet. Pues no está hablando de lavarse los pies medio mogroso ahí. I mean, understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden? That's not what he's talking about. De eso no está hablando. He's talking about dealing with this Está issue hablando de tratar con estos problemas and knowing how to wash the feet of your brother. y saber cómo lavarle los Spiritually. pies a tu hermano A espiritualmente. slave is not greater than the master. El esclavo no es mejor que su amo. So if Jesus did this, he requires you and me to do this. Pues si Jesús hizo esto, Él requiere que nosotros también If lo we don't, we're hagamos. saying we're greater than you, Jesus, and we don't have to do it. Si no, estamos diciendo que somos mayores que Jesús y que no lo tenemos que hacer. And that's pride, Y eso es orgullo, rebellion, rebeldía, arrogance, arrogancia and evil, y maldad, because he did it. porque Él lo hizo. And he was God and did nothing wrong. Y Él era Dios y no había hecho nada And mal. sometimes we actually deserve what we get. Y muchas veces nosotros merecemos lo que nos hacen. We may have betrayed and not know it. Tal vez hemos We may have denied and not known it. traicionado o negado sin I saberlo. know I've done things and didn't really realize I did it. Yo sé Amen. que yo he hecho cosas que We all have. no me he dado cuenta lo que he hecho. That's Todo why lo hemos hecho. we can't get upset when somebody does it to us Por eso no nos podemos enojar cuando alguien nos hace mal. because we've done it ourselves Porque somewhere. nosotros hemos hecho lo mismo. So we're not greater than God. No somos mayores que Dios. And God is saying, stop it. Y Dios está diciendo, deja eso. God's going to bring humility to this church Dios va a traer humildad a esta iglesia. and love to this church Y amor. and power Y poder. and healing Y if sanidad. we do this. Si hacemos esto. I know He is. Yo sé. Pray for me that I can do it. Ora por mí que yo Verse pueda hacer 17. esto. Verso If you 17. know these things, Si sabéis estas cosas, you are blessed if you do them. seréis felices si los Just practicáis. knowing what I'm saying today is not enough. Solo saber lo que yo estoy diciendo no
no basta. You can't be blessed until you do it. No puedes ser bendecido hasta que lo hagas. Then the blessings come. Entonces vienen las You want the bendiciones. blessings. Quieren las I want bendiciones. blessings in the church. Yo quiero bendiciones I en want la more iglesia. healing. Yo quiero más I want more sanidad, deliverance. más I want liberación, more love. más amor, I want more power. más And poder. if you do this, you're going to be blessed. Dice, si haces esto, serás bendecido. Amen? Amén. Now then, verse 18. Ahora en verso 18. I don't speak of all of you. No hablo de todos vosotros. He said, you know, there's one here is a devil. Dice que uno aquí es el diablo. I know who I've chosen, Yo conozco a quienes he but the escogido. scripture may be fulfilled. Pero para que se cumpla la escritura, He who eats my bread el que come mi pan has lifted his heel against me. ha levantado contra mí su calcañar. You ever had anybody eat in your house? ¿Has tenido a alguien que come en tu casa? Eat your food? Come tu comida, Drink that expensive whatever stuff you've served? y tomar también y algo caro a lo mejor, And then lift up their heel against you? y entonces levantar el calcañar en tu How many ever contra. had that happen? ¿Cuántos han tenido que eso pase? Amen? Well, that's what's getting ready to happen with Judas. Pues eso es lo que iba a pasar con Judas. He lifted, you know, I was telling the early service, the end piece on the bread is called the heel. En inglés el último pedazo de pan se llama el calcañar. It's the heel, right? Se llama el calcañar en It's the inglés. Judas bread. Es el pan de Judas, The heel. el calcañar. He lifted up his heel against the Lord. Levantó el calcañar en contra del Jesus Señor. washed his foot, Jesús le lavó el pie and he took that foot and did this to y the tomó Lord. ese pie y le hizo así. That don't feel good. Eso no siente Go bien. wash somebody's foot and then let them step on your toe with their boot. Imagínese si lava los pies a alguien y entonces él te pisa el pie con su bota. That doesn't feel good, does it? No siente muy bien. Well, Jesus washed his heel and he lifted it up and crucified the Lord with it. Jesús le lavó el calcañar y entonces él levantó el calcañar para crucificar a Jesús. See what I'm saying? ¿Ven lo que digo? Look what the Lord did. Y mira lo que hizo Jesús. He still washed them, Todavía le lavó el knowing pie, what they were going to do. sabiendo lo que él iba a hacer. And you know, some of us get mad because somebody said an unkind word like, your hair doesn't look too good today. Y a veces nos enojamos porque alguien nos dice algo no muy bueno, como, ay, tu pelo no parece muy bien hoy. Well, I'll cut your head off. Ah, pues yo te corto la cabeza. Or somebody thought you were pregnant and you were just overweight. Y alguien pensó que estabas embarazada y es que eso es lo que está yo. Es que eres panzona. I mean, we get mad about a lot of things, don't we? Nos enojamos por muchas cosas, ¿no? But wait till somebody sticks you on the cross and throws nails through you and see how that feels. Pero espera que alguien te ponga en la cruz y te ponga los clavos. Amen? Amen. Now, I want you to listen to this verse 19. I never saw this before. Quiero que escuchen en verso 19 que nunca había visto So he's yo antes. telling them that somebody's going to betray him. Now watch. Le está diciendo que alguien lo va a traicionar. Ahora mira, From now on, desde ahora, I'm telling you before this comes to pass. antes de que pase, He said, I'm telling you this right now for a reason. os lo digo por una razón. Está Because diciendo. when this comes to pass, Así cuando esto suceda, I'm going to be betrayed. voy a ser traicionado They're going to take me away like a common criminal. y me van a llevar como un criminal. They're going to hang me on a cross and kill me. Me van a colgar en una cruz y matarme. And when you see Y that, cuando ven eso, you're going to say, well, van a decir, uy, that must not be the Lord. ¿será que no es el Señor? Oh, that just can't be the Lord. Eso no puede ser Dios. That's not God. Eso no es Dios. He's got more power than that. Él tiene más poder You que understand eso. what I'm saying? ¿Entienden? He said, I'm telling you this because when this happens, Él dice, yo le estoy diciendo para que cuando That esto you may believe suceda, para que puedan that I creer really am the Son of God. que en verdad soy el Hijo de I'm Dios. telling you, this is going to happen.
Yo le estoy diciendo, And esto when va a you pasar. see me over here Y cuando me ven acá and they take me away and you run for your y life me quiten, ustedes huyen por las vidas and you look and you think that's not the real thing, y miran y dicen, ay, ese no es I'm verdadero. telling you, I'm the real thing. Le estoy diciendo, yo soy el verdadero. So that when you see this happen, you're going to believe it. Para que cuando lo vean, lo crean. I mean, you understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? See, people don't see the Lord La gente no ve al Señor. because Judas didn't see the Lord Judas no ve al and he Señor betrayed him. y lo traicionó. And he's telling the disciples, you better be careful because when this happens, you're going to have a tendency to think that I'm not the Lord. Y le dice a los discípulos, tengan cuidado, porque cuando ven esto van a creer que no soy el There's going to be Señor. things happening in your life and you're going to wonder, is that the Lord? Y van a pasar cosas en su vida y ustedes se van a preguntar, Is this ¿eso really será God? Dios? ¿De verdad será Dios? Because it doesn't look like it. Porque así no parece. Because it's hurting me pretty bad. Porque me duele mucho. And Jesus himself don't look real good right now. Y Jesús no parece muy bien ahora. Is that the Lord? ¿Será el You Señor? understand what I'm saying? ¿Entienden? The Lord don't look the way we think he's going to look. El Señor no siempre parece como nosotros creamos. And we don't really recognize who's of God and who isn't anymore. Y no reconocemos quiénes son de Dios y quién no. Because we judge too much according to the flesh. Porque juzgamos según la carne mucho. I mean, if they got a lot of hair and big white teeth, they got to be God. No, si tiene mucho pelo y dientes bien blancos, tiene que ser de Dios. If they got a lot of money, No, tiene mucho but dinero. they say real smooth, sweet things, Y hoy dicen cosas muy suaves y that's got to be the dulces. Lord. Tiene que ser Dios. People don't know the Lord. La gente no conoce a Dios. And that's why he said, you better know that I am really the one. Y por eso él está diciendo, tiene que saber que yo soy el verdadero. He said, if you receive me, you receive the one who sent me. Dice, si me reciben a mí, reciben al que me envió. Now, so here's the deal. Pues aquí está la cosa. Most people get saved by somebody going and presenting the Lord to them. La mayoría de la gente que son convertidos es porque alguien le va y le presenta al Señor. It's hard to receive the Lord Es difícil recibir a Dios if you can't receive the one that's bringing the Lord. si no puedes recibir al que te estás trayendo al Señor. That's why we've been successful in Dominican because they receive us. Por eso hemos tenido éxito en la República Dominicana. They Porque receive us just like the Lord. nos reciben como al And you know Señor. what they get? ¿Y saben lo que reciben ellos? Healing, deliverance, Sanidad, salvation. liberación, Boom. salvación. Amazing, Es asombroso, amazing. asombroso. Okay? And in verse 21, he got troubled in spirit. He said, somebody's going to betray me, one of you. Y en verso 21 dice que se angustió en espíritu por la traición. So when you're going through this, Cuando uno pasa por esto, it's troubling in your spirit. eso le angustia al espíritu. Betrayal, denial, forsaking is the last thing before you get on the cross. La traición, el abandonamiento es lo último que pasa antes de subir a la cruz. That is eventually what put Jesus on the cross. Y eso fue lo que le puso en la cruz. How many of us ¿Cuántos de are going nosotros to allow that to happen vamos a permitir que eso pase and go to the cross? y ir a la cruz? Or are we going to kick against the cross O vamos a patear contra la cruz and scream and yell y gritar and say, we're right, y decir, no, yo tengo la razón, we're not guilty? no estoy culpable. Amen? Amén. Jesus never said a word. Jesús no dijo una palabra. To the whole world, he looked like the most guilty person. Y ante el mundo parecía el más You know what? culpable. We have to get to a place that it's okay if we look guilty sometimes. Tenemos que llegar al punto que está bien si nos parezcamos culpables. But more likely we probably are anyway. Porque a lo mejor sí lo estamos. Amen. It's okay. Está bien. Jesus looked guilty. Jesús parecía Then Jesus in culpable. 26 said, the one I shall dip the morsel and give it to him. This is the one. Verso 26 dijo, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. And the disciples still didn't get it when he told them that. Y todavía no entendían los discípulos. Look at this, 27. This is Mira what I want verso you to see. 27. Quiero que After the vean. morsel, Después del bocado, Satan entered into Judas. Satanás entró en él, en Judas. Up until then, Hasta entonces, Satan did not go into him. Satanás no había entrado a Satan Judas. put it in his heart. He received Satan's words. Le puso en el corazón y Judas recibió sus But when palabras. he came and took the Lord's Supper, Pero cuando él tomó la comunión,
When you take the Lord's Cuando Supper, tú tomas la cena del here's what you're Señor, saying. eso es lo que está I diciendo. love you, Lord. Te amo, Dios. I won't forsake you, Lord. No te voy a I abandonar. believe in you, Lord. Creo en ti, You're the Señor. one, Lord. Tú eres el But verdadero. when Judas took it, Pero cuando Judas los tomó, it was fake era fingido, because he hated the Lord. porque él odiaba al Señor. He thought the Lord was not right. Él creía que el Señor no estaba bien, He thought he didn't do things right. que no hacía las cosas bien. And he took a fake communion. Y tomó una comunión falsa. And instead of receiving from the Lord, Y en vez de recibir del Señor, he got the spirit of a demon recibió el espíritu de un that came demonio into him que le entró when he ate the cup. cuando tomó de la copa y comió el pan. He ate judgment to himself. Él comió juicio para sí mismo. Jesus had to make sure Jesús tenía que that he asegurarse had nothing against those people. que él no tenía nada en contra de ellos. Because if he had taken the cup in the wrong way, Porque si él hubiera tomado la copa mala, it wouldn't have been good for him either. no hubiera sido bien para él I mean, you understand tampoco. what I'm saying here? ¿Cuántos entienden? Amen? Amén. So, and I'm going to teach on this in detail next week, Y voy a entrar en más detalle en esto la semana que entra. how we take the Lord's table. Cómo tomamos la mesa del Señor. Otherwise, Si no, you're going to drink judgment, van a tomar juicio, weakness, debilidad, sickness, enfermedad and possibly death. y hasta la muerte. And this is why the church is sick. Y por eso en la iglesia hay tantos cannot get enfermos healed. y no puede I recibir sanidad. think the number one reason the church cannot get healed Yo creo que es la razón número uno porque no reciben sanidad. is because of this. Por esto, Because we don't do this right. porque no hacemos esto correctamente. And if we don't learn to wash our brother, Y si no aprendemos a lavar a we're nuestro hermano, going to drink judgment to ourselves. vamos a tomar And juicio we'll pray for people to get healed and they die. y vamos a orar que la gente se sane y se van a morir. People will be weak and Y sick. la gente va a ser débiles y enfermos. And go to most Christians' medicine cabinet Y vean a los baños de la mayoría de los cristianos and see how many pill bottles are there. y mira a ver cuántas pastillas tienen ahí. When we were in the fast, I was eating at the vegan place. Cuando estábamos durante el ayuno, yo fui a un restaurante I was sitting vegetariano at the little bar there, and the woman was telling me all of her problems with cancer and all her sicknesses y una mujer me estaba contando de su cáncer y todas sus enfermedades and all her pills she was taking. y todas las pastillas que ella tomaba. And she wanted to know what kind of medication I was taking. Y me preguntaba qué clase de medicina yo tomaba. I medicate Jesus, man. Yo dije, Jesús, I don't take any medication. yo no tomo ningún otro You don't have medicamento. medication? No. No tengo ninguna Did you go to the doctor? medicamento. No. Y que no voy al Yeah, how doctor. do you know you don't need medication? ¿Y cómo sabe que no necesita medicina? I said, because I feel good. Porque me siento bien. I don't take medication. Yo no tomo medicinas. I know, right? Don't take nothing. Yo no tomo nada. Amen. Take a little gluten every now and then when I feel bad. Yo a veces un poco de gluten, I don't take medication. pero no tomo I medicamentos. take a ibuprofen every now and then when I get so many headaches here at church. But De vez en cuando tomo una ibuprofen, that's really about it. pero eso es todo. But you know, the church, the people of God are sick. Pero la gente de Dios, hay We need to muchos get well. enfermos y tenemos I que want us estar to ya get well. I'm sanos. not trying to put judgment or condemnation on anybody. Okay, hear me. No es que Okay? quiero darles condenación, yo quiero que todos estén bien. But we want to get everybody where we get healed. Amen. Yo quiero que todos estén sanos.